predicar la palabra, había un pastor que su hija tenía 5 años And so, talking about preaching the word, there was a pastor who had his daughter. You can see the picture up there. y la niña constantemente veía que cada vez que el pastor se ponía detrás del púlpito, el pastor agachaba su cabeza y oraba en silencio antes de empezar a predicar. And so the daughter noticed that every time her dad or the pastor would go up to preach, he would bow his head. Y entonces la niña le pregunta después del servicio, papá, ¿por qué siempre que antes de predicar en silencio agachas la cabeza? Y el papá le dice, hija, es que siempre le pido al Señor que me ayude a predicar un muy buen sermón. And so the daughter asked, hey, Dad, why is it that every time you go up to preach, you bow your head before you start? And he says, it's because I need to ask God for help. Y que predique un buen sermón. And that he can preach a good sermon. Entonces la niña lo mira dudando en su cabeza. And so then the daughter looks up and she's confused. Y dice, entonces, ¿por qué siempre predica sermones malos? And so then she responds, well, then why is it that you always preach bad messages? Esa no fue mi hija, pero... That wasn't pastor's daughter. Pero el punto es de que un buen pastor quiere predicar la palabra de Dios. But the point is that a good pastor wants to preach the word of God. Y lo hacemos porque tenemos un encargo divino. And we do that because we have this spiritual charge. You have it in the screen, what is it? Oh, we Tenemos have a un divine encargo commission. divino. We have a divine commission. Entonces quiero que se me acompañen, abran sus Biblias en Segunda de Timoteo. So why don't you join us? And we're in the book of 2 Timothy. Segunda de Timoteo capítulo 4. 2 Timothy chapter 4, excuse me. Y vamos a leer versículos 1 y 2. We're going to be reading verses 1 and 2. Segunda de Timoteo 4, 1 y 2. 2 Timothy chapter 4 verses 1 to 2. En la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. And it says, I charge you in the presence of God and of Christ Jesus, who is to judge the living and the dead, and by his appearing and his kingdom, preach the word, be ready in season and out of season, reprove, rebuke, and exhort with complete patience and teaching. Pablo no está improvisando su mensaje, él está hablando con mucha autoridad. So Paul, he's preaching with intention and authority. Y él dice, te estoy encargando en la presencia de Dios y de Cristo. And what he's saying is that he's in charging to them the presence and the teaching of the word of God. Y le está diciendo que esto es urgente, esto es eterno. And what he's saying is that this is urgent, this is eternal. Este encargo no solamente fue para Timoteo, un joven pastor, And so this wasn't just for Timothy, who was a young pastor. porque está esto en la escritura. Esto significa que este encargo también es para ti y para mí, para cada uno de nosotros. And because it's found in scripture, that means it's for you and for me and for the whole body. No solamente nos habla de predicar la palabra desde un púlpito, pero proclamar a Cristo en donde quiera que estemos. And so it doesn't mean to just live it up, but it means to proclaim it across everywhere that we might live. Dios no espera que seamos espectadores, pero que espera que seamos personas que están participando en el reino. So God doesn't expect us to be spectators. He wants us to be active participants in his kingdom. ¿Y cuál es el encargo que Pablo le hace a Timoteo? And so what is this command or charge, commission that he gave Son him? 3 palabras, lo pueden ver en el versículo 2. So it's 3 words. Can you see that in the verse 2? ¿Qué es? Te encargo, ¿qué cosa? Versículo 2. So verse 2, what does it say? Predica It says la to preach, palabra. and it says preach the word. Ese es el mensaje de Pablo a Timoteo, predica la palabra. And so that's his message to Timothy, preach the word. Este es el versículo que encierra toda la carta de Pablo a Timoteo. And so this is basically summing up the whole letter to Timothy. Después de que Pablo habla de tantos problemas que hay en la iglesia de Éfeso y los riesgos de retroceder, And so this is coming after speaking to them about all the problems that was found in the church of Ephesus. básicamente Pablo le está dando el secreto a Timoteo de qué es lo que tiene que hacer para ayudar a la iglesia. And basically Paul is giving the secret to Timothy on what he needs to do to improve this church. Para lidiar con falsas enseñanzas, predica la palabra. In order to deal with false teachings, preach the word. Si hay cristianos descarriados, predica la palabra. If there's Christians that are drifting away, preach the word. Si hay persecución
persecución, predica la palabra. If there's persecution, preach the word. Si las familias están divididas, predica la palabra. ¿Ya entendieron el mensaje? And if families have been separated, preach the word. Are you getting the message? Pablo le está diciendo la solución para un pastor es que él siga predicando la palabra de Dios. And so Paul is basically saying, in whatever circumstance, preach the word. Observa que Pablo no dice enseña la palabra, pero predica la palabra. And you could notice that Paul doesn't say teach the word, he says preach the word. Y la palabra aquí es una palabra griega que suena así, keruso, And this word in the Greek is caruso. y significa proclamar o anunciar públicamente. And what it means is to proclaim or to share publicly. No es un sinónimo de dar un sermón detrás del púlpito. And so this isn't a synonym of being up here on a pulpit and teaching. Es de anunciar la verdad con nuestras palabras y con nuestras vidas. But this means for us to proclaim or announce the truths with our lives. Si yo quisiera dar una definición de predicar la palabra es la siguiente: And so if we could define this word of proclaim, it would be this. hablar con autoridad lo que Dios ya dijo. And it would be to speak with authority what God has already spoken. Eso es predicar la palabra. Hablar con autoridad lo que Dios ya dijo. And that's to speak with authority what God has already spoken. En la mañana Noé y yo oramos al Señor y estábamos texteando y hicimos esta oración: Señor, ayúdanos a hablar con autoridad lo que tú ya dijiste. And Pastor and I this morning, we were texting and we exchanged prayer requests between each other to speak what God has already spoken. Y hacerlo con autoridad. And to do that with authority. Y ¿sabes qué? Todos estamos llamados a hacer lo mismo. And you know what? We're all called to do the same thing. Piénsalo de esta manera: si la palabra de Dios es un tesoro, And so think of it this way. If the word of God is a treasure, entonces predicar la palabra es comunicar la palabra con autoridad donde quiera que nos encontremos. what that means is that wherever you're found, you are to teach or preach, Ya sea que with estés authority. hablando con una persona en un café, Whether you're at a coffee with somebody, le estás dando un consejo a tus hijos, or you're counseling your kids, o estás teniendo una conversación difícil or you're having a hard conversation en tus redes sociales, over social media, o en un salón de clase o en tu trabajo. or you could be in school or at your job. El mundo necesita personas que anuncian la palabra de Dios con compasión, pero con autoridad también. Wherever you're at, the world needs people to share with compassion and love the word of God. Te voy a decir lo que el mundo no necesita. And so this is what the world doesn't need. Ni la iglesia necesita eso tampoco. And the church doesn't need this either. Ahí está en tu pantalla. It's up on the screen. La iglesia no necesita más celebridades, sino una comunidad que proclame fielmente el mensaje de Jesús con sus palabras y sus vidas. And it's up on the screen. It says, the church doesn't need more celebrities, but rather a community that faithfully proclaims the message of Jesus with their words and their lives. ¿Cuántos dicen amén a eso, hermano? How many say amen to that? No estamos buscando gente famosa, estamos buscando una comunidad que está comprometida con la palabra de Dios. So we're not looking for famous people or celebrities, but we're looking for people that are hungry for the word of God. En segundo lugar, quiero que noten que Pablo dijo, predica, no enseña, And secondly, we want to note that Paul said, preach, not teach, porque la predicación exige una respuesta del que oye. because preaching requires a response of the person that's listening. La predicación toma una enseñanza de la Biblia y la expresa públicamente And so a preaching takes a biblical teaching and expresses it, y espera que la audiencia tome una conclusión y responda a ese mensaje. and it requires the audience to listen and to respond to that message. Pablo le está diciendo a Timoteo, tú como pastor debes de motivar a tu iglesia que responda al mensaje de la palabra. And so what Paul is telling Timothy is that whatever it is that he teaches, that the people that are listening should respond to that. Incluso cuando la sociedad te presiona a callarte, tú debes empujar más fuerte y decirle a la sociedad, responde a Cristo Jesús. And even when society is pushing us to be quiet, you are to respond even stronger with the faith of Jesus. Mira, te voy a explicar. Una enseñanza te informa, And so there's the teaching, and the teaching is that it informs you, pero la predicación tiene la intención de transformarte. but a preaching is with the intention to transform you. Vienes aquí, no solamente no vienes a recibir una enseñanza para ser informado, vienes aquí para recibir la predicación de la palabra de Dios y ser transformado.
So you're not just here to hear a teaching to be informed, but you're here to receive a preaching so that you would be transformed. Por eso Pablo le dice a Timoteo, amonesta, reprende, exhorta. En otras palabras, sé intencional. And so that's why Paul said to reprove, rebuke, and exhort, and be intentional. No solamente comparte datos bíblicos, llama a la gente a responder. Don't only share information that's biblical, but call to a transformation. Y esta tarde, porque ustedes están escuchando la predicación de la palabra, todos ustedes les haré un llamado a responder en esta tarde. And so that's why all of us that are here, we're going to be challenged with this response as well. Porque no es suficiente saber la palabra. Because it's not enough to just know Scripture. Tenemos que vivir la palabra. ¿Pueden decir amén, hermanos? We need to live Scripture. Can you say amen to that? La predicación bíblica siempre es una invitación a rendir nuestros corazones. So the biblical teaching is always an invitation for us to surrender our hearts. En tu pantalla dice así, el propósito de la palabra no es solo ser escuchada, sino vivida. La predicación forma personas para que se parezcan a Jesús. And it reads up, the purpose of the word is not just to be heard, but to be lived. Preaching forms people to be like Jesus. Por eso Timoteo no podía predicar el mensaje que a él se le ocurriera. And that's why Timothy couldn't just preach whatever it was that came to his mind. ¿Qué le dijo Pablo que predicara? What was it that Paul told him to preach? Quiero oírlos. ¿Qué cosa? What did he say? ¿Qué cosa? La word. palabra. Yep. No es tus ideas, So it's not your ideas. no es tus enseñanzas. It's not your own teachings. La palabra, la predicación tiene que estar basada en la escritura, la Biblia. And so the preaching needs to be based on Scripture. Y cualquier respuesta de ustedes como congregación tiene que estar basada en la Biblia. And whatever response that you are to make, it should be according to what Scripture teaches. Toda conclusión que Timoteo daba o que yo como pastor, tú pastor debo hacer, tiene que ser en base a la interpretación correcta de la escritura. And so everything that we interpret should be according to what Scripture is showing Es us. por eso que tomo tiempo en el estudio de la palabra de Dios para interpretar correctamente la Biblia y no traerte mis ideas. And that's why we need to examine everything that we're doing, because we need to be responding according to biblical teaching. El predicador no tiene libertad de traer su propio mensaje. And so the preacher doesn't have the liberty to share whatever he thinks. ¿Entienden eso, hermanos? You guys get that? Y espero que ustedes estén bendecidos y digan, qué bien que mi pastor no va a traer su propio mensaje a la iglesia. And hopefully you guys are excited and glad about that our pastor's not just going to come bring whatever he thinks about. Y si te encuentras en una iglesia donde el pastor dice, hoy, ¿sabes qué? Hoy el Señor me puso en el corazón, ¿sabes qué? Ese no es el llamado de Dios a nosotros. And so maybe if you find yourself in a church where the pastor's like, hey guys, you know what? I just thought of something that I'm going to share that God is giving me. Pero tampoco Timoteo tenía el permiso de predicar cuando a él le convenía nada más. And just like that, Timothy didn't have that liberty to do that. Pablo le dice a Timoteo, predica cuando te escuchan, pero también predica cuando no te escuchan. And what Paul also said was that preach when they're listening and preach when they don't listen to you. Predica cuando eres popular, pero también predica cuando no eres popular. And preach when you're popular and preach when people don't want to follow you. Este encargo era para proteger a la iglesia, aunque no es popular. And so this was to protect the church, even though it wasn't popular at A the time. muchos pastores hoy y cristianos nominales no les gusta esta idea. And so for a lot of pastors and leaders nowadays, they don't like this. Mucha gente no está dispuesta a someterse a la palabra de Dios. And there's a lot of people that don't want to submit to the word of God. Mucha gente no está dispuesta a ser convictado por la palabra de Dios y llamado a sufrir por Cristo. And a lot of people aren't willing to be convicted and respond to the teaching of Scripture. Quieren una solución rápida a sus circunstancias. And they just want a quick response to their Así circumstances. que Pablo le está encargando a Timoteo, a los pastores de hoy y a ustedes como creyentes a predicar la palabra. And so Paul is commissioning Timothy, the audience, and to us to respond to the teaching. Pablo sabía que esto no iba a ser popular. And Paul knew that this wasn't going to be something Por popular. eso Pablo le dice a Timoteo, predica con mucha paciencia e instrucción. And that's why Paul said to preach with patience and with love. Predicar no significa nada más alzar tu voz más fuerte. And preaching is not just raising your voice and yelling. Pablo le está diciendo, predica con amor, predica con paciencia, predica con cuidado. And Paul is saying to preach with love, with patience, and being careful. Quiero terminar esta sección haciéndote dos preguntas. And so we want to end this section asking you guys two questions. ¿Entiendes que tú también estás comisionado a predicar la palabra de Dios?
Do you understand that you're also commissioned to preach the word of God? Esto no solamente es el llamado de Noé y el mío que estamos aquí. And that's not just pastor and my commission to you Esto guys. no es solamente para un grupo élite de la iglesia. And that's not just for the elite people in church. Esto es para todos y cada uno de los que nos llamamos seguidores de Jesús. This is for all of us that call us Christians or followers of Christ. Así que la segunda pregunta es esta. So the second question is this. ¿Dónde te está llamando Dios a proclamar su palabra esta semana? Where is God commissioning you to share his word? Piensa en estos momentos, ¿dónde te está llamando Dios a predicar su palabra esta semana? This week, where is God commissioning you to share his word? Quiero recordarte que no te dije tus ideas, a nadie le importa tus ideas, la palabra de Dios. And remember, we're not telling you for you to share your ideas. A We're nadie le talking about importan sharing tus the word. opiniones. Dios no cambia el mundo con tus opiniones, Dios cambia el mundo con su palabra. No one cares about your opinions. God doesn't change people on basis of your opinions, but on his word. ¿Pueden decir amén a eso, hermanos? Can you say amen to that? Y cuando digo tus opiniones, también hablo de mis opiniones. Mis opiniones no sirven para nada. Lo que sirve es la palabra de Dios. And what we're talking about when we're saying opinions is not just yours, it's also mine. Mira Mine lo don't que matter. dice el texto. Regresen a su Biblia, por favor, tengan su Biblia a la mano. Let's go Y- back to the text, if you have your Bible, please. Y vamos a leer versículos 3 al 5. And let's read from verses 3 to 5. ¿Por qué es importante leer la palabra? Mira, dice Pablo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios deseos, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. And it says, verse 3, for the time is coming when people will not endure sound teaching, but have itching ears. They will accumulate for themselves teachers to suit their own passions, and will turn away from listening to the truth and wander off into myths. As for you, always be sober-minded, enduring suffering. Do the work of an evangelist, fulfill your ministry. Iglesia, estamos entrando en una nueva temporada en este mundo, más bien una temporada que ya es vieja. And so, church, we're already in this new season that's global. Por mucho tiempo la palabra de Dios ha sido culturalmente aceptable. For many generations, the word of God has been accepted culturally or in society. Por ejemplo, desde el siglo XVIII, muchas iglesias han disfrutado la libertad de enseñar la Biblia. For example, since the 18th century, society has enjoyed having scripture, reading it. En otras palabras, por poquito más de 200 años ha habido libertad de predicar la palabra en la mayoría de los países del mundo. So basically, in the last 200 years, there's been this type of freedom across the globe to share the word. Y damos gracias a Dios que aquí tenemos la libertad de predicar la palabra, amén. And let's give God thanks that we have the freedom to share the word of God here, amen? Pero las cosas están cambiando rápidamente, But things are quickly changing. porque hoy la enseñanza bíblica no es algo aceptable. But today, this teaching, biblical teaching, is not really accepted in society. No es de moda, no es de temporada. It's not trending, it's not cool. Es por eso que Pablo dice, vendrán tiempos, un tiempo. And that's why Paul said that there's going to be a time that comes. Y la palabra tiempo aquí no es, hay dos palabras para tiempo, una que se llama cronos y otra que se llama kairos. And so there's two words, and the word that's being referred to here, it's either going to be chronos or Kairos. kairos. Cronos se refiere al tiempo de tu reloj, el tiempo normal, And so chronos is like chronological time on your clock, pero kairos se refiere a una temporada. but kairos is referring to a season. Y Pablo está hablando aquí de una temporada que viene donde la iglesia, la gente, no quiere la verdad. And so he's referring to this type of season where people one day, they're not going to want to hear this teaching. Y yo estoy seguro que esa temporada ya llegó, es la que estamos viviendo hoy. And we're sure that that's the season that we're living in nowadays. El segundo punto que quisiera tomar el día de hoy es que estamos enfrentando un desafío cultural. And so the next point that we want to share with you guys is that we face a cultural challenge. Estamos enfrentando un desafío cultural. We're facing a cultural challenge. Existe este nuevo algoritmo, ahora sí puedes poner la imagen espiritual donde se trata de entretenimiento. And so there's this example up on the screen about entertainment. Las personas ahora están buscando no sana doctrina, pero están buscando la dopamina, el entretenerse. And so people nowadays, they're not looking for sound doctrine, but they're looking for something shallow that they could be entertained with. Queremos que la verdad se sienta bonito, se sienta bien, no que nos transforme. And we want the truth to make us feel good and
seem cool, but not to change us. Y por eso dice Pablo que habrá momento en que muchos buscarán maestros que les hagan cosquillitas en los oídos. And that's why Paul is saying that people are going to be looking for, their ears are going to be itching, looking for people that are going to make them feel good. Maestros que los entretengan, no que los edifiquen. And teachers that entertain them, not edify them. Maestros que te digan exactamente lo que quieres oír para que no te sientas ofendido. And these types of teachers that are going to just tell you what you want to hear so that you feel good about yourself. Y no nos sentimos llamados a someternos a la palabra. And where, people don't want to feel or want to be submitted to the word of God. Estamos coleccionando pastores y sermones como coleccionamos canciones en nuestro playlist. And we find ourselves collecting our favorite pastors and teachings like when you build a favorite playlist on Spotify. Y si no me gusta lo que dice uno, simplemente le hago swipe y cambio de pastor o cambio de iglesia, que al cabo hay muchas en Las Vegas. And if you don't like it, you just swipe away and you just move on to the next church, and maybe you even move churches. Y estamos intoxicados de información que nos hincha la cabeza. And so we're so intoxicated by churches and information that Pero it fills our head. seguimos hambrientos de la palabra que cambia el corazón. But we're still really starving for word of God that's going to transform our lives. Y cada vez, hermanos, estamos viendo, y esto es algo muy serio, cada vez estamos viendo más cristianos y más iglesias sin la palabra de Dios. And if you look around, you're going to probably see so many churches and people that are full of people, but they're not really teaching the word of God. Muchos predicadores están abandonando la exposición de la palabra, tal como lo estamos haciendo nosotros. And so many teachers and preachers are leaning away from expositioning the church, the word, excuse me. Y están más enfocados en ser creativos o ser relevantes o ser sensibles a la gente. And they would rather be sounding cool or relevant and make people feel good. Porque decimos, no, es que queremos que la gente se quede en la iglesia. And a lot of times they say it's because we want people to stay in church. Y honestamente, hermano, mi deseo no es que la gente se quede en la iglesia, mi deseo es que la gente se convierta a Cristo Jesús. And honestly, church, our desire is not that you guys would leave the church, but that you guys would really be transformed. Porque la iglesia no salva, pero Cristo sí salva. But it's because the church doesn't save, but Christ does La save. iglesia no transforma, Cristo transforma. The church doesn't transform, but Jesus does transform. Pero muchas veces queremos, y está viendo sus líderes que están haciendo sermones ligeros, And so there's leaders that are making these watered down teachings porque la verdad ofende. because the truth hurts. Otros usan el púlpito para inspirar gente y dicen, yo lo único que quiero es inspirar personas. And you'll find people that just want to use this pulpit to just inspire people. Pero Cristo no vino a inspirar, Cristo vino a transformar. But Jesus didn't come to inspire, he came to transform. Otros usan el púlpito como una plataforma para hacerse famosos, para hacerse ricos o para presumir lo mucho que saben. And other people use this platform to make themselves rich, to make themselves popular. Y la verdad que muchos ni siquiera creen en la Biblia que tanto hablan. And the reality is that most of them, they don't really believe in the word with las- what they're teaching with. Y sus iglesias están iguales. And their churches are the same. Muchos creyentes han optado solamente por oír sermones, And a lot of people are just, wanting to hear the teachings, pero no leen su Biblia, but they don't read the Bible. no estudian su Biblia, They don't read their Bible. no memorizan su Biblia They don't memorize their Bible. y por supuesto no practican la Biblia. And of course, they don't even practice it. ¿El resultado cuál es, hermanos? And so what's the result? Pues el resultado es una generación de creyentes que están malnutridos. And the result is a generation that is malnutritioned. No conocen la Biblia. They don't know the Bible. Cristianos que no están listos para ser juzgados por Dios. And they're Christians that aren't ready to be judged by Cristianos God. que no están listos para servir a Dios. And there are Christians that they're not ready to serve. Cristianos que no están listos para una persecución si una persecución sucediera en este momento. And Christians that aren't ready for persecution if a persecution were to break out now. Entiende que estamos en una cuerda floja. En cualquier momento se puede desatar una persecución contra el cristianismo. And do you understand that we're on a thin line where this could potentially happen to Christianity one day? Y ese no es el tipo de iglesia que yo quiero ser pastor y no quiero que ese tipo de iglesia seamos nosotros. And that's not the type of church that we want to be a part of or have here. Queremos ser una iglesia de la palabra de Dios. Amén. We want to be a church of the word of God. Amen. Vuelvo a repetir eso. Queremos ser una iglesia de la palabra de Dios. ¿Pueden decir amén, hermanos? We want to be a church that has the word of God. Amen. Entonces la mayor amenaza no es para la vida espiritual, no es la herejía, es más bien el descuido de la palabra de Dios. And so one of the biggest challenges that we might face is not necessarily a heresy, but not practicing the word of God. Porque te voy a decir y voy a explicar esto, por favor pongan mucha atención, esto es 100% importante en este momento. So please pay attention to this next point. La sana doctrina no es teología correcta.
Sound doctrine is not correct theology. Si no estás poniendo atención y no estás volteando a ver, voltea a ver, por favor, y escucha esto. La sana doctrina no es teología correcta. And pay attention to this. So sound doctrine is not good theology. Estoy cansado de que nos hayan enseñado eso. And so we're tired of that, the fact that they've taught us that. Mucha gente habla de la sana doctrina, yo tengo la sana doctrina, y se refieren a que tienen una teología, un conocimiento correcto. And so many people, it's annoying to hear like say, oh, we have the sound doctrine, and they're just full of all of these different things. Pablo, cuando dijo sana doctrina, no se refería a lo que sabía. Paul, when he talked about sound doctrine, didn't refer to what he knew. Cuando Pablo hablaba de la sana doctrina, hablaba de la vida bien vivida en Cristo Jesús. When Paul talked about sound doctrine, he talked about the life that lived according to what Jesus taught. Nunca Pablo se refirió al conocimiento. He never taught about the understanding or the knowledge. Cuando Pablo fue a plantar una iglesia en la ciudad de Corinto, So when Paul went to plant the church in Corinth, Pablo dijo estas palabras: he said the following: me propuse cuando llegué a esa ciudad no saber nada. that he committed himself to not know anything, Solamente una cosa: just one thing, a Cristo y a Él resucitado o crucificado. and that's Jesus and Jesus that was crucified. La sana doctrina es una persona, Sound doctrine is a person, es Cristo Jesús. and that's Jesus Christ, amen. Es una relación sana con Él. And that's a healthy relationship with him. Mira en tu pantalla. Look up on the screen. La sana doctrina no es solo verdad teológica, es poder transformador para vivir como Jesús. And it says up on the screen, sound doctrine is not just theological truth, it is the transformative power to live like Jesus. Cuando Pablo habla de sana doctrina, no está hablando del conocimiento académico en un seminario. So when Paul talked about sound doctrine, he wasn't talking about a strong theological understanding. La palabra sano se refiere a algo que es saludable, And so when he's talking about something sound, he's talking about something healthy. Está hablando de una enseñanza que nutre, que transforma al carácter de Cristo. And he's talking about a teaching that nutrients his spiritual life. ¿Y por qué muchas personas no toleran la sana doctrina? And so why is there a lot of people that can't stand this sound doctrine? Les voy a decir, muchas personas sí toleran la enseñanza de la Trinidad. And so there's a lot of people that they can tolerate the Trinitarian teaching. Muchas personas pueden tolerar la enseñanza de la salvación por fe. A lot of people can tolerate the teaching of being saved by faith. Muchas personas pueden tolerar la enseñanza de la autoridad de las escrituras. And a lot of people can tolerate the teaching of teaching the scripture. Oh, pero no todos quieren tolerar la enseñanza de vivir en obediencia. But not everybody wants to tolerate the teaching of living in obedience. Podrán ser teológicos, teólogos famosos y reconocidos y pueden saber toda la Biblia, pero no viven de acuerdo a lo que se dice en la palabra de Dios. And they can be full of knowledge and have all this pedigree of theological understanding, but they don't live the truth. No abren su Biblia en la semana. They don't open their Bible during the week, No respetan a su prójimo ni aman a su prójimo. and they don't respect or love their brother. La sana doctrina nos exhorta a vivir de acuerdo a esa verdad y nos convicta cuando no estamos viviendo esa verdad. And this type of lifestyle, the sound doctrine, calls for us to respond in our lifestyle. Y cuando no queremos vivir en esa sana doctrina, entonces buscamos los mitos. And so when we don't want to live in this type of sound doctrine lifestyle, we look for myths. Y tenemos el grupo de personas que buscan historias que los hagan sentir bien y los hagan sentir inspirados. And so then people start to look for stories that make them feel inspired. O tenemos el grupo de personas que ven la Biblia como un libro académico que hay que estudiar y sacarle los secretos de la Biblia. Or we can become a group of people that just want to study the scripture and find all the deep Pero secrets within it. ninguno de los dos están siendo transformados por Cristo y el poder del Espíritu Santo. But neither of those groups are being transformed by the word of God. Es una forma, el resultado es cristianos deficientes que no han crecido. And so the result is a deficient Christian that hasn't been transformed. Personas superficiales que no están comprometidas con Cristo ni su misión. And that's superficial people that don't want to be transformed. No sirven, They don't serve, no aman, they don't love, no dan, they don't give, no practican la vida del reino. and they don't practice the life of the kingdom. O por otro lado tenemos personas dominadas por el orgullo. Or we have people that are dominated by pride. La escritura dice, la letra mata. And the scripture teaches that the word, it kills. Viven una vida que no es coherente con la verdad. And so they live a life that's not coherent with the truth. Tienen la cabeza hinchada de conocimiento, pero viven sin amor. And they have their mind full of knowledge, but they live without love.
Tienen la vida, la mente llena de información, pero sus familias son un desorden. Sus hijos no caminan con Cristo. El matrimonio es un desastre. And they have so much understanding and knowledge, but their family is falling apart and they have bad relationships. Te pueden explicar todas las verdades de la Biblia, pero no son patrones fieles, patrones misericordiosos en su trabajo o empleados fieles. And they can tell you all of these spiritual truths, but then their lifestyle reflects something totally different. No inspiran a otros ni edifican a otros. They don't inspire people, they don't edify other people. Por el contrario, desaniman y ponen cargas a otros que ellos mismos no están dispuestos a llevar. But it's actually the opposite, where they burden people and they make people feel bad. Jesucristo le llamó a esos fariseos. And Paul and Jesus call these people Pharisees. Una vida espiritual ligera, And that's a spiritual life that is just leisurely. que están viviendo entretenidos y simplemente decir, a ver, pastor, dime algo que me llame la atención. And people that are just basically looking for somebody to entertain themselves. Pero mi trabajo no es aquí entretenerte, But our job here is not to entertain ni you, hacerte sentir bien. nor to make you feel Mi good. trabajo y el trabajo de Noé mientras está traduciendo es anunciarte la palabra de Dios al Cristo vivo que puede transformar y que demanda una vida santa y obediente de tu parte y de mi parte también. And our response, Pastor and I, is to teach the truth to you so that you and I would both be transformed by Jesus Christ. En medio de ese declive espiritual que estamos viviendo, Pablo le dice a Timoteo algo muy importante. And in the middle of this season that people are living in, this is what Paul tells Timothy. Mire lo que dice el versículo 5. Let's look at verse 5, Las primeras dos palabras the ahí, first two words. pero tú. In English, it's 3. As for you, Buena. Sí, sorry, es que en español somos más directos. but we're more specific in English. Dice, pero tú. And it says, as for you. Eso es lo que está diciendo. Ahorita les hablé de todo lo que está sucediendo en el mundo. And this is what we were talking about with everything going on in the world. Pero la verdad es que tú y yo no vamos a dar cuenta por lo que sucede en el mundo. Tú y yo vamos a dar cuenta por nosotros mismos. But we're not going to be giving reports to everything that's going on in the world. We're going to give account for our lives. Al final no se trata de lo que los otros hacen, se trata de lo que tú estás haciendo. At the end of the day, it's not going to be about what everybody else is doing, but it's going to be about what you did. Se trata de lo que yo estoy haciendo con la palabra de Dios. And it's about what I'm doing with the Word of Así God. que la pregunta para ti es, ¿y tú? So the question is you. ¿Qué estás haciendo? What are you doing? ¿Dónde entras en esa descripción que acabamos de escuchar? Where do you fall in this description that we just shared? Pablo le dice a Timoteo, volvemos a leer el verso 5, tú sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. And so Paul says the following in verse 5, as for you, always be sober-minded, endure suffering, do the work of an evangelist, and fulfill your ministry. Ser sobrio significa mantente despierto, discerniendo el momento. So being sober-minded is to be aware and being able to discern the situation that you're in. Soportar las dificultades significa, es que cuando empiezas a vivir con la verdad y la palabra, se batalla, no es sencilla esta vida. And enduring suffering is just acknowledging the fact that, life is not going to be easy. Le dice Pablo, anuncia el evangelio porque este es el verdadero, lo que transforma y ayuda a las personas. And so he's saying to teach the gospel because that's what transforms people. Le dice, cumple tu ministerio porque tenemos que terminar bien aunque eso duela. And he's telling him to fulfill his ministry because even if it hurts, we need to fulfill this to the end. Este mandato es para pastores, sí es para pastores, es para mí este mandato, And this commission is for pastors, yeah, pero también es para su iglesia. but it's also for the church. Esto también es para ti, It's for you as well. que estás en un grupo de vida o que estás dirigiendo un grupo de vida. Whether you're in a life group or you're leading a life group, Para ti que estás instruyendo a tus hijos o que trabajas con jóvenes or you that are raising your kids or you work with young adults, o simplemente eres un cristiano que ama a Jesús, este mandamiento es para ti. or simply you're a Christian that loves Jesus, this is for you. Así que tengo otras dos preguntas. So 2 more questions for you. ¿Eres un coleccionista de sermones o un discípulo de la palabra? Are you somebody that collects sermons or are you somebody that lives the word of God? ¿Estás coleccionando sermones o estás realmente caminando con Cristo y su palabra? Are you collecting sermons or are you really walking with Jesus? La segunda pregunta es esta. And the next question is this. ¿Eres parte de una comunidad que está siendo guiada con la Biblia abierta? Are you part of a community that is being guided by the scripture? Si tú vienes de alguna otra congregación, eres bienvenido, pero te hago la pregunta, ¿es así como estás siendo guiado con la Biblia abierta y con la palabra de Dios?
And if you come from another church, you're welcome here, but are you in a church or in a community that is guiding you living the scripture? Y si no estás en esa comunidad, te digo, huye. And if you're not, then honestly, flee. Esa comunidad no es sana, esos líderes no son sanos porque no están enseñando la palabra de Dios. That community is not healthy, and those teachings are not healthy because they're not living the word of Y God. para los que son parte de esta iglesia, les digo, quédense. And for those of you guys that are in the church, stay. No somos una iglesia perfecta, We're not a perfect church, pero sí abrimos la palabra perfecta de Dios cada vez que estamos aquí. but we do open God's perfect word. Y estamos tratando de vivir de acuerdo a la palabra de Dios. No mi opinión, no nuestro movimiento, pero qué dice la palabra de Dios. And we're trying to live according to the scripture, even though we're not perfect, but we want to be held accountable with this. Con eso les estoy diciendo lo siguiente, nuestro tercer punto. Sigamos el ejemplo que nos fue heredado. And so with the last point that we want to share is let's follow the example that we were inherited. Sigamos el ejemplo que nos fue heredado. Let's follow the example that we were inherited. ¿Cuál ejemplo? El ejemplo de Pablo. And what is that? It's Paul's example. Regresen a su Biblia conmigo, vean versículos 6 al 8. Come back to scripture and let's look at verses 6 al 8. 6 to 8. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En cuanto al futuro, dice Pablo, y Pablo, por cierto, está en la cárcel ahorita, ahí, me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Qué hermosa promesa. Amen. And it reads in verse 6, and keep in mind that Paul is in jail right now, and it says, "For I am already being poured out as a drink offering, and the time of my departure has come. I have fought the good fight, I have finished the race, I have kept the faith. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award me on that day, and not only to me, but to also all who have loved his appearing." Pablo no solo predicó la palabra de Dios, él la vivió hasta el último respiro. Paul not only loved the word of God, but he lived this until the end. En el momento que está escribiendo esta carta, Pablo está en una celda romana sabiendo que le queda poco tiempo de vida. And so as he's writing this, he's in a Roman cell in his last moments knowing he's going to be executed. Y no está, pero esta no es una carta de queja, esta es una carta de celebración. But he's not complaining in this letter. This is a celebration. Pablo está usando dos eufemismos muy comunes para los judíos en aquel entonces, dos palabras comunes. And so Paul is using two words really common in his day. En primer lugar dice Pablo, estoy a punto de ser derramado como una ofrenda, es un líquido. And on the first point, he's talking about how he's going to be poured out as a liquid. Los judíos al final de la ofrenda, cuando ofrecían ofrendas, derramaban vino sobre la ofrenda. Era una señal de gozo a Dios. And so the Hebrews, when they would put forth their sacrifice, they would pour wine over as a sign of celebration. Lo que Pablo está diciendo, mi vida ha sido derramada, es una ofrenda líquida al Señor. And so what he's saying is that his life is being poured out. It's a liquid to the Lord. Cada gota de mi vida, dice Pablo, fue para Jesús. And everything that has been poured out lived for the Lord. Cada paso, cada sermón, cada golpe que recibí, cada cárcel, todo lo que hice para la gloria de mi Dios. And every beating, every incarceration was for the glory of God. Y esa es la persona que tú y yo queremos ser, amén. And that's the type of people that we want to be, right? Y luego dice Pablo, el tiempo de mi partida se ha acercado. And then he says that the time has come for him. Y la palabra que está usando aquí es cuando estás en un campamento, que te vas de camping y luego empiezas a levantar tu camping para regresar a casa. And the word that he used here is kind of like when you go camping and you pack up your stuff so that you could go home. Hay dos momentos bien padres cuando vas de campamento. There's two really cool things when you go camping. El primer día que llegas, bien emocionado. It's the first day when you show up, you're like, yeah, I'm excited. Y a la tercera noche que estás debajo de que no hay baño, que no hay nada, al tercer día que regresas a casa también estás bien emocionado. And so maybe 3 days later, after not being in your home and your bathroom, you're excited to be home. Quieres llegar a tu cama, tu almohada, tu baño, tu comodidad.
When you want to go home, to your bed, to your bathroom, you Y want to be comfortable. Pablo en la cárcel está diciendo, me voy a casa. And Paul is saying, I'm going home. Sé que ya voy a morir, no me da pena, no me entristece. Yo tengo un hogar, un dulce hogar en la presencia de mi Señor. And he's saying, I know I'm going to die, but I know I'm really going to go home in eternity. Pablo decía, la muerte no es el final para mí, la muerte es solamente mi ticket para ir con mi Padre Celestial. Y eso es la muerte para los hijos de Dios, amén. And Paul is excited because he knows that that's not going to be the end for him, but he's going to go with his Father. Y Pablo se sienta pensando, me imagino, evaluando su vida y dice, esta es mi evaluación de mi vida. And Paul, you know, you could maybe think that he's sitting there writing this and evaluating his life. Y él dice, he peleado la buena batalla, And he said, I've fought the good fight, he acabado la carrera, and I have gone to the end, I've run the end of the race, he guardado la fe. and I have kept the faith. Pablo no mide su éxito por las iglesias que plantó, He didn't measure his life based on the churches that he planted, no mide su éxito por las cartas que escribió, nor did he base it off of the letters that he wrote, ni lo famoso que fue, ni los likes que recibió. nor how famous or how popular he became. Él mide su éxito por su fidelidad a la palabra de Dios. But he measured his success based on the fact that he lived for the Y word of God. ese es el verdadero éxito para los hijos de Dios. ¿Qué tan fiel fui a la palabra de Dios mientras estuve en la tierra? And that's the true measure of success, is how faithful were we in living this word. Él luchó por el evangelio aunque el mundo era difícil. And he fought for the gospel even though the life was tough. Corrió la sana carrera y no abandonó hasta el final. And he did not give up until the end. Y se comportó como un soldado. And he behaved as a soldier. Se comportó como un atleta que termina la carrera. And he responded like an athlete that finished the race. Se comportó como un labrador que dijo, yo voy a terminar lo que se me encomendó hacer. And, you know, also like a Labrador that responded to the commission that was given to him. Este es el llamado de Dios para ti. Y Pablo al final dice, vale la pena. And at the end of the day, what he's saying is that it's worth it. Y me encanta lo que dice al final Pablo. Habla de su recompensa. And we love what he says at the end, talking about what he's going to receive. Dice en versículo 8, léanlo conmigo. Verse 8, read it along. En cuanto al futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y nota, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Henceforth there is laid up for me the crown of righteousness, which the Lord, the righteous judge, will award to me on that day, and not only to me, but also to all who have loved his appearing. Este no es un trofeo para los superapóstoles. This isn't a trophy for the super apostles. Esta es la herencia de todo creyente que ama a Jesús. This is the inheritance for every person that loves Jesus. Todo creyente que ama su palabra y vive la sana doctrina. Every person that loves his word and lives out sound doctrine. Todo aquel creyente que dice, este no es mi mundo, yo espero la venida de Jesús. And every Christian believer that says, this isn't my world and I'm waiting for Jesus' return. La mejor herencia que le podemos dejar a este mundo y a nuestros hijos es una vida entregada a la palabra de Dios. And the best inheritance that we can give this world and our children is living the life out for Jesus. Por eso esta tarde te digo, predica la palabra de Dios. And so that's why tonight we tell you, preach the word of God Vive la sana doctrina. and live sound doctrine Termina tu carrera. and end your race. La Biblia dice que un día esas coronas que recibamos se las vamos a entregar a Jesús. ¿Eso es cierto? And the scripture tells us that the crowns that we receive, we're going to bring them before the Lord. Pero no vamos a recibir coronas nada más porque sí. Vamos a recibir coronas porque realmente vivimos de acuerdo a la palabra del Señor. But we're not just going to receive these crowns, but we're going to receive them because we lived the word of God. Pues estás viviendo tu vida hoy para poder decir el día que mueras, valió la pena lo que hice para Cristo. And so you're living your life so that at the end of the day, you can say, it was worth it that I lived for Jesus. Te hago la pregunta, ¿cuántos anhelan ver a Jesús? And so we want to ask you guys, how many desire Jesus is coming? Pelea la buena batalla de la fe. Fight the good fight of the faith. Sé un atleta en la palabra de Dios. Esfuérzate, lee tu Biblia. And be an athlete in the scripture. Read your Bible. Quiero pedirles un favor. We want to tell you guys, Si ask no you a tienes favor. una Biblia, compra una Biblia. If you don't have a Bible, buy a Bible. Deja de usar tu teléfono, te distrae. Stop using your phone. It's distracting. Trae una Biblia en la mano y ábrela conmigo. Vamos a conocer a Jesús juntos. But open up your Bible and we want to read that together with you. ¿Pueden decir amén a eso? Amen. Sí. Puedes conseguir Biblias baratitas de $5. You can get a cheap
viable $5. Pero queremos ser una iglesia de la Biblia, de la palabra de Dios. But we want to be a church that has scripture. Lo que más deseo yo como tu pastor y tu maestro es que cuando venimos y yo te digo abre la Biblia, tú tienes una Biblia a la mano y la estás leyendo y estás conociendo a Jesús junto conmigo. And what we most desire is that when we say open up your Bible, we could hear the pages turning and that you're anxious to learn more about Jesus. Quiero terminar hablando de esto. ¿Cuál es el mensaje principal de la Biblia? We want to end with this. What is the main teaching of Scripture? Toda la escritura desde Génesis a Apocalipsis nos cuenta una sola historia. And from the beginning to the end of Scripture, it tells us one thing. La historia de un Dios bueno que creó un mundo hermoso, And it's the story of a God that created a beautiful world, pero que fue fracturado, dañado por el pecado del hombre, la rebelión humana y entró la muerte. but it was affected or fallen because of the choice of sin entering into the world. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios está en una misión de restaurar lo que tú y yo quebramos. And from the beginning of Genesis to the book of Revelation, in the end, it's about how God is restoring what we have created. Dios quiere liberar la creación de la corrupción que tú y yo introdujimos a este mundo. And he wants to free or liberate the world and creation of the sin that we brought into the El world. mensaje de la Biblia es que Dios quiere volver a tener una comunión contigo y conmigo y con todo pecador por medio de su obra. And what God wants to do is recreate community or communion, Traer su reino a la tierra. and bring his kingdom to the world. Y esa misión se cumple o encuentra su clímax en la persona de Jesucristo. And this is found or climaxed in the person of Jesus. Jesús es el cumplimiento de todas las promesas de la Biblia. Jesus is the fulfillment of all the promises in Scripture. Él es el nuevo Adán que pudo agradar a Dios el Padre. And he's the new Adam that could please the Father. Jesús es el verdadero Israel que fue obediente al Padre. And Jesus is true Israel that was obedient to the Father. Jesús es el Mesías esperado por todos los profetas y aquellos que necesitan salvación. And Jesus was this foretold Messiah that had been promised. Jesús es el verdadero Rey de reyes y Señor de señores del linaje de David. And Jesus is the true King of kings that was promised from the lineage of David. Él es el Dios que se hizo hombre para caminar con nosotros y morir por nosotros. And he's God who became man so that he would die in our place. Jesús vino a anunciar y a inaugurar el reino de Dios. He came to announce and inaugurate the kingdom of God. Un reino donde todos son bienvenidos. And it's a kingdom where everybody is welcome. Y donde todos los que son parte de ese reino son bienaventurados, bendecidos. And where all of the people that are welcomed in there are blessed. Los enfermos son sanos. The sick are healed. Los pecadores son perdonados. And the sinful are forgiven. Los marginados son aceptados. The marginalized are accepted. Y la muerte es derrotada. And death is defeated. Jesús no solo predicó la palabra. So Jesus didn't just preach the word. Jesús es la palabra viva. Jesus is the word. Él es el verbo de Dios, dice la Biblia. And he is the word of God. Y en la cruz llevó sobre sí tu pecado, tu rebelión y la mía. And the cross was before all of our sin and rebellion. Él en la cruz llevó él tu vergüenza y mi vergüenza y nuestra muerte. And on the cross, he bore our sin and shame for us. Y cuando Cristo resucitó al tercer día, él abrió un camino nuevo a Dios el Padre y a ese reino maravilloso. And when Jesus was resurrected on the third day, he opened up a new life possible Jesús to te us. promete a ti y a mí no solamente un cielo nuevo, una tierra nueva, pero los promete hoy a tu vida y en tu corazón. And Jesus now offers us not just new life that's going to be coming, but also the opportunity to live that now. Y la pregunta es cómo vas a responder a ese mensaje. So the question is, how are you going to respond to that? No se trata de creer solamente en doctrinas, It's not just about believing in a doctrine. se trata de entregar tu vida, tu lealtad a Jesús, It's about you giving your life to the Lord porque Él es el Rey verdadero. because he's the true king. Se trata de arrepentirte y confiar en Él And it's about you repenting and believing in him y empezar a vivir bajo el reino de Dios hoy, en este día. and begin to live in that kingdom today and forever. Jesús no está buscando fans. So Jesus isn't looking for fans. Jesús no está buscando llenar un edificio. He's not looking to fill a building. Jesús está llamando discípulos. He's calling disciples. Él está llamando personas quebradas para Él ordenarlas y decir, tú serás mi discípulo.
And he's calling for broken people so that he would restore them. Personas que digan, yo quiero rendirme a ese rey. And people that would say, I want to surrender to that type Yo of king. quiero que Jesús gobierne mi vida. And I want Jesus to govern my life. Y si hoy estás escuchando este mensaje y sientes esa invitación en tu corazón, And if you today are listening and you feel that invitation in your heart, no ignores a Dios. don't ignore God. No ignores su palabra. Don't ignore his word. Dios está abriendo tus ojos. God is opening your eyes. Hoy puede ser el comienzo de tu historia en el reino de Dios. And today could be the start of your life in the kingdom. Y esas son muy buenas noticias. And those are good news. La Biblia está llena de muchas buenas noticias. Scripture is full of lots of good news. ¿Estás listo para responder al Señor? Are you ready to respond to God? Vamos a orar. Let's pray. Señor, te damos gracias por tu palabra. God, we thank you for your word. Tu palabra es más dulce que la miel Your word is sweeter than honey y más preciosa que el oro. and more precious than gold. Gracias porque tu palabra no solamente son ideas, tu palabra es tu Hijo encarnado por nosotros. I thank you, God, that your word is not just ideas, but it's Jesus incarnate for us. Y en esta tarde agradecemos que nos has llamado a ser miembros de una iglesia que predica tu palabra. And tonight, God, we thank you for being a part of a church that teaches your word. Señor,